bà bóng ôn mơ khăn tùm rong ní cứ subject plus chỉ mùi nâng mass plus chỉ mùi nâng not plus chỉ mùi nâng verb one plus chỉ mùi nâng object miền này tha về chia prohibition ní cứ chia bầm ram ham khót mình nói bóng ôn thơ ở vầy mùi chẳng tùm rong mà đại chia obligation rồi có chia necessity có bàn tay viên thật nó nóng prohibition nó nóng cái này nâng bóng ôn mơ ưu tì họ ok chẳng dương tam đàn mơ ưu tì họ you mustn't walk on the grass you mustn't walk on the grass ní cứ chia bom ram mùi bom ram ham mình ói đã thưa ở vầy mùi chẳng miền này thầm mạch dưỡng rồi còn nè đã mình trao đa lỡ smau tê ok chẳng không cái này ní cứ dương sầm đau lỡ vay đại dương cầm pung đi dưới nó không crom là nè mình trao đa lỡ smau tê miền này là smau được bụi dương đài bụi dương mình trao đa lỡ smau tê chẳng cái này ní cứ nhom đã du đầm nang oi vay đại dương này dưới nó không crom rồi bỏ dương you mustn't walk on the grass ok ta bắn to từ một tiết bà xôm chụp điệp số bóng ổn nó không ngày ní xôm vơ một chụp kia sai chia tham mày một đòn tiết nó không mê riêng về gì có chương channel easy english máy xôm ở con đợt bóng ổn đã bàn tu sana mê riêng nâng bàn riêng mê riêng cần lòng máu hay bàn check subscribe nâng đã sinh nhà cần đắng hay chôl màu riêng chỉ riêng rồi ngày hãy xâm rạp bóng ổn đã một toàn bàn check subscribe nâng đã sinh nhà cần đắng đâm bay từ tuột bàn mê riêng rồi pel rồi ngày pel channel easy english máy thưa ca upload mê riêng chôl nút xôm bóng ổn thưa ca check subscribe nâng đã sinh nhà cần đắng bóng ổn nâng từ tuột bàn mê riêng đợi cứ thấy riêng chỉ riêng rồi ngày đòi mình miền chăm bạch mọc riêng tờ có bóng ổn ai riêng phía sau anh lấy bàn trẻ đài đôi này ngày ní sống nằm một nấu bóng ổn tốt sana nâng riêng nâng mê riêng về gì có đây là gì ông pi một đó auxiliary verb dừng lướt vô té bịa mắt mùi tên một nòng cà riêng nấu ngày ní chân bóng ổn tam đàn ông pi bịa mắt hay có miền mát pra chia tụm rong hết thu nị phong đài tỏ bóng ổn tàu sĩ xa từng ọc nìa ok chẳng bịa mát nó không ngày ní dương nâng sĩ xa ông bí tua nịa tì function rồi bỏ bịa mát ok chẳng nó không về gì có phía xa ông click cứ xông phần dồn chia camera phía xa phần dồn chia phía xa khmai đọc bóng ổn nghi sưu nó không ca xoay dồn chẳng bị mà miền tu nè tí đôi mặt đạch nó không ca pra đại miền ăn tận này chỉ không ai thả trâu tè bàn tay dương mơ lòng pi tu nè tí ok chẳng bị mà cứ miền này tha vì chia necessary necessity rư co chia obligation necessity miền này thập hiệp chấm bạch obligation miền này tha chia cả tập cách chẳng như cái này dương pra bịa má với chia necessity nâng với chia obligation ok everyone ta let's go the first form tí muối subject plus mass plus verb one plus object mean that subject plus mass and before we use another thing we have to think about the verb one chẳng nó không hay ní bóng ôn mơ ở chỗ bà nó khả năng form cứ dương trao prai chỉ mùi nâng verb one chỉ mùi mà hay nâng object miền này tha vì smart nâng obligation ok ưu tì hóa đôi chia nó khả năng sân thân mùi ní yeah I must go to Phnom Kolen Spa I must go to Phnom Kolen Spa khả năng cái này ní bóng ôn traoสังเกต mơ âm pi thna rồi bỏ pi nâng pro up nê tì đại bịa nâng chô nâu nó không sẵn thành tí muối cứ chia subject tí bí cứ má tí bấy cứ verb one hay nâng tí bốn cứ chạp bị thu Phnom Kolen Spa mó cái hào thái chia object chẳng nó không tùm rong ní
គេឲ្យឈ្មោះថាជា obligation ដែលមានអត្ថន័យជាខ្មែរមកនៅក្នុងសន្តានរបស់យើងនេះអូខេខ្ញុំត្រូវតែទៅសន្តាគារភ្នំគូលែន spa ក្នុងកន្លែងនេះបងប្អូនក្នុងកន្លែងនេះគឺអាចជាទីតាំងដែលបងប្អូនធ្វើការហើយបងប្អូនមានទូនាទីសំខាន់នៅក្នុងសន្តាគារនេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែទៅអានឹងគេហៅថា necessity ឬក៏ជា obligation អូខេតោះ come on yeah ចឹងនៅក្នុង form ទី2ក៏ដូចជា form ទី1ដែរក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ផ្សេងគ្នាអូខេ She must sleep here yeah she must sleep here នាងត្រូវតែគេងនៅទីនេះពីព្រោះតែនាងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយគ្មានសុវត្ថិភាពទេនៅពេលរាត្រីអញ្ចឹងនាងត្រូវតែគេងនៅទីនេះឬក៏មានភាពចាំបាច់អ្វីមួយដែលនាងមិនអាចធ្វើដំណើរតទៅមុខបាននាងត្រូវតែគេងនៅទីនេះអូខេ she must sleep here okay come on yeah and we talking about yeah another form the same form one the same form the first and the second okay but different example ចឹងនៅក្នុង example ទី2នេះ you must do as you are told you must do as you are told មានន័យថានៅក្នុងកន្លែងនេះមានជាអត្ថន័យមួយដូចនឹងគេហៅថាជា active សំទោសជា passive អញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងមានន័យថា you must do as you are told នេះអ្នកត្រូវតែធ្វើតាមតែគេបានប្រាប់មានន័យថាมันអាចធ្វើខុសពីគេបានប្រាប់បានទេអ្នកត្រូវតែធ្វើតាមតែគេបានប្រាប់គេប្រាប់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើនឹងអូខេអញ្ចឹង clear នឹងគឺមានន័យបែបហ្នឹងនេះគឺជា form ដែលយើងត្រូវដើរជាមួយនឹង form នេះគឺ subject plus must plus verb 1 plus object equal obligation អូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បន្តទៅទៀត yeah អញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍បន្តទៅទៀតគឺយើងមាន form ដូចគ្នាជាមួយនឹង form ទី1ដែរអូខេ soldiers must obey order soldier must obey order អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះវាជាអីវាជា obligation បងប្អូនវាជា obligation អញ្ចឹងយើងមើល subject គឺ soldiers yeah must is a form and a verb how to use a must and verb 1 obey yeah obey and I'm sorry object order yeah okay អញ្ចឹង soldier គេទាហានត្រូវតែគោរពបញ្ជាត្រូវតែគោរពបទបញ្ជាអូខេទាហានណាទាហានត្រូវតែគោរពបទបញ្ជាអូខេ come on yeah and we talking the same form as one but in negative in participle and it's mean prohibition yeah prohibition ចឹង prohibition នេះគឺជាការដែលយើងហាម5បាទជាទម្រង់ហាម5មិនឲ្យអ្នកណាធ្វើអ្វីមួយអូខេ example we must not ឬក៏យើងអាចទម្រង់ធ្វើជាទម្រង់ short form ហ្មង we mustn't go to there we mustn't go to there យើងយ៉ាងម៉េចដែរប្រើទម្រង់ហ្នឹងយើងមិនត្រូវទៅទីនោះទេនេះគឺជាទម្រង់គេហៅថាជា negative យើងមិនត្រូវទៅទីនោះទេអូខេអញ្ចឹង must នៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវបូកជាមួយនឹង not ដែលទៅជា mustn't ក្នុង short form អូខេឧទាហរណ៍បន្តទៀត yes អញ្ចឹង form នេះគឺជា prohibition ដែរ prohibition គឺជាការហាម5បំរាមឧទាហរណ៍ដូចជាYou mustn't walk on the grass អ្នកយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកមិនត្រូវដើរលើស្មៅទេអូខេអ្នកមិនត្រូវដើរលើស្មៅទេ You mustn't walk on the grass អូខេបន្តទៀតវាជាប្រភេទ prohibited prohibition ដែរដូចគ្នាប៉ុន្តែ
វាមានឧទាហរណ៍ផ្សេង yeah car mustn't yeah cars mustn't be parked in front of this house yeah car mustn't be parked in front of this house okay មានន័យថាម៉េចបងប្អូនមិនត្រូវចតរថយន្តនៅមុខផ្ទះនេះទេមានន័យថាមិនត្រូវចតទេ okay another form yeah so we talking about must that mean head to អញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីពាក្យ must ដែលមានអត្ថន័យថាជា head to នៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែពីមុនគេប្រើ head to ដូចគ្នាតែឥឡូវនេះគេយក must មកប្រើមានអត្ថន័យជាមួយនឹង head to នឹងដែរអូខេសម្រាប់បញ្ជាក់ពីអ្វីដែលចាំបាច់នៅក្នុងនៅក្នុងពេលអតីតកាលអាហ្នឹងគឺ head to ហើយបាទមានន័យថាការងារដែលចាំបាច់នៅក្នុងពេលអតីតកាលគឺ head to អូខេអញ្ចឹង head to ប៉ុន្តែជា form របស់យើងគឺយើងយក must មកប្រើដដែល subject plus must plus verb 1 plus object អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមានអត្ថន័យថាត្រូវតែ yeah okay in example yeah as he had broken it he agreed that he must buy a new one okay បងប្អូនចាំនៅក្នុងទម្រង់នេះទេ yeah subject ណា he okay អានេះគឺជា form ពីត្រឹមកន្លែង as he had broken it នេះគឺជា form មួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាជាកាលអីគេដែរបាទកាលអីគេដែរអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងបន្តមកទៀតគេថា he agreed that he must buy a new one មានន័យថា agree that មានន័យថាយល់ព្រមមានន័យថាគាត់យល់ព្រមថាណាគាត់ទទួលព្រមថានេះដោយហេតុថាណាសំទោសបើមើលនៅក្នុងការបកប្រែណាដោយហេតុថាគាត់បានធ្វើឲ្យបាក់ណានេះ head broken នេះណា head broken នេះគឺធ្វើឲ្យបាក់អានឹងវាជាកាលអីគេ past perfect ឬក៏ present perfect អូខេដោយហេតុថាគាត់បានធ្វើឲ្យវាបាក់គាត់យល់ព្រមថាគាត់ត្រូវទិញថ្មីមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះដោយហេតុតែវាបាក់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានយល់ព្រមថាយើងបើយល់ព្រមថាត្រូវតែគាត់ត្រូវតែទិញបាទថ្មីមួយទៀតអូខេ come on អញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះបាទយើងបាននៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹង ដើម្បីទទួលបានមេរៀនទាំងវេយ្យាករណ៍ទាំង vocabulary ទាំង reading and speaking listening នោះគឺបងប្អូនអាចចុច subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងទៅដើម្បីទទួលបានជារៀងរាល់ពេលដែល channel Easy English ខ្មែរធ្វើការ upload មេរៀនចូលទៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube អូខេពីពេលនេះយើងដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងហើយ Channel Easy English ខ្មែរសូមអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅមេរៀនវេយ្យាករណ៍ឬក៏ vocab នៅពេលខាងមុខទៀតអរគុណ